So feste Verbindungen sind eigentlich sehr wichtig. Besonders, also in A2 und B1 sehen wir viele Verben kommen mit Präpositionen, Adjektiv und Nomen oder Verben und Nomen. Ja? So feste Verbindungen kann Verb plus Präposition. Das kann Adjektiv auch. Adjektiv plus Verb kann sein. Oder Verb und Nomen. Nomen, Verb, Verb, Nomen. Nomen plus Verb. So, diese Weise, wir versuchen. Verb plus Präposition, zum Beispiel antworten auf. Heute nehmen wir eigentlich nur Verb und Präposition. Okay? Adjektiv plus Verb, zum Beispiel pünktlich sein. Also pünktlich ist Adjektiv. Höflich sein, pünktlich sein. Diese Weise. Und Nomen und Verben, zum Beispiel Fußball spielen, Sport treiben. Es gibt bestimmte Nomen und Verben. Sie haben gute Beziehungen. Okay? नॉर्मन प्लस वेलकम वाला जैसे अपन हॉबीज में बोलते हैं वैसा वाला Ich spiele Fußball. जैसे meine Hobbys sind क्रिकेट spielen, Musik hören, ऐसे हाँ बिल्कुल Musik hören. So Musik ist Nomen und hören ist Verb. Ich höre gerne Musik. Ich spiele Fußball. ich esse gern Wo ist Nomen hier? नहीं Ja, also Nomen und Verben. So, kein Problem. Heute nehmen wir einige Verben und Präpositionen und dann versuchen wir Sätze. Okay. Zum Beispiel sich entschuldigen für. Try some sentences. Sich entschuldigen mich für den meinen Fehler. Für meinen Fehler. Den und meinen beide nehmen wir nicht. Den आर्टिकल है और mein भी पॉजिटिव आर्टिकल है तो एक ही लेंगे हम लोग. ओके? Ich entschuldige mich für meinen Fehler oder ich entschuldige mich für den Fehler. Das hängt von uns ab. So sich entschuldigen für and sometimes you will see sich entschuldigen bei. Für Personen. Für Personen ist bei. ich entschuldige mich bei Ihnen Bei Ihnen. आपसे माफी मांगता हूँ. दोनों भी आ सकते हैं. Ich entschuldige Ihnen, ich entschuldige mich bei Ihnen für den Fehler. für meinen Fehler Für meinen Fehler. Ja. So. Bei dann Person und für dann normalerweise Grundsache. Okay. Dipti, you try one sentence with maybe sich informieren über. Sich informieren über. Die Frau hat sich okay. Richtig. Sich interessieren für Rohit. Sich interessieren plus für Interessiere mich für Ich interessiere mich für
für die Film Sprache. den. Sag laut und klar, deutlich. Ich interessiere mich für Film den. Okay, für das Film sehen. Für Film sehen. Okay. Oder ich interessiere mich für Filme. Ich interessiere mich für Musik, für Politik. Okay? Ja. Sich interessieren für. Yes. Try one sentence. Sich interessieren für. Ja, ich interessiere mich für Politik. Ich interessiere mich für Politik. Sich gewöhnen an. Sich gewöhnen an. Ja, Juno Joy. Sich gewöhnen an. To be habitual. Sich gewöhnen an. Ich muss mich an das Wetter gewöhnen. Also zum Beispiel, ich wohne in Jaipur und hier ist das Wetter normalerweise heiß. Ich plane für Deutschland. Meine Mutter sagt, es ist so kalt da in Deutschland. Ich habe gesagt, Mama, ich gewöhne mich also daran. Es dauert natürlich, aber man gewöhnt sich an das Wetter, natürlich. Vielleicht in 6 Monaten, oder vielleicht in einem Jahr gewöhne ich mich auf jeden Fall. So, sich gewöhnen an, daran muss man, ja, sich gewöhnen. Okay, aufpassen auf. Aufpassen auf. Das Verb ist aufpassen und dann Präposition ist auch auf. Also hier sind wir zweimal auf. Rohit, willst du oder Vishal aufpassen auf? Bitte passen Sie auf das Kind auf. बच्चा गिर नहीं जाए, ध्यान रखना इसका, नजर रखना. Ich passe auf die Kinder auf. Ich passe auf die Kinder auf. अरे ये एक पत्थर है यहाँ पे, कईयों का सिर फूट चुका है इससे, इसका थोड़ा ध्यान रखना. नीचे नीचे होके निकलना है यहाँ से. Ich passe auf das Stein auf. Auf den Stein auf. Stein ist der Stein. Stein ist masculine. Okay. Konzentrieren, investieren. Konzentrieren auf, investieren in. Konzentrieren auf. Okay, wer will das? Ja, Harsh und Yash. Konzentrieren auf. Sich konzentrieren auf und investieren in. Ich konzentriere auf deutsche Grammatik. Sich konzentrieren auf. Ich konzentriere mich auf deutsche Grammatik. Okay, investieren plus in. Alle bis jetzt habe ich geschrieben, außer bei sind Akkusativ. Bei ist Dativ natürlich, aber andere sind Akkusativ. Yes. Worauf konzentrierst du dich? Worauf? Worauf konzentrierst du dich? Ich konzentriere mich Geschichte. auf die Geschichte. Auf. Ich konzentriere mich auf die Geschichte. I'm focusing on this history or story.
Okay. Dann sich bewerben sich bewerben to apply for. So I am applying for a job, eine Stelle oder Job. Sich bewerben. Ich bewerbe mich die Goethe-Prüfung. Okay. Die Goethe-Prüfung. Ja. Oder das Examen. Ich bewerbe mich das Examen. Ich bewerbe mich die Prüfung. Klar. So ist es. So, sich investieren für. Hier schreiben wir Verben und Präpositionen zusammen. Wenn Sie brauchen, dann müssen Sie diese Präpositionen nehmen. Ist es auch möglich, aber manchmal ist es auch möglich, dass wir die Präpositionen nicht brauchen. Das ist ja auch okay. Aber normalerweise, wenn Sie eine Präpositionen brauchen, dann kommen diese Präpositionen zusammen. Zum Beispiel antworten. Ich antworte. Warum antwortest du nicht auf meine Frage? Ich antworte. Hat man nicht gesagt auf. Aber wenn man sagt, dann braucht man auf. ऐसा है पॉसिबल कि ये प्रीपोजिशन आए नहीं काम में, लेकिन आएगी तो यही आएगी. ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पक्के दोस्त हैं ये. न आए कभी, लेकिन यही आएंगे काम. Okay. So, es gibt ja noch einige. Nachdenken über, kämpfen gegen, kämpfen für. कई बार आपको ऐसे भी लगेगा कि एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आ रही हैं. जैसे अभी मैंने बोला kämpfen, kämpfen für. Kämpfen gegen. You fight for something, you fight against something. Both possibilities are there. Der Kollege kämpft für das Gehalt. Er kämpft gegen dich. Das kann sein. किसी चीज के फेवर में लड़ सकते हो, किसी चीज के अगेंस्ट लड़ सकते हो. So, ist manchmal. Zum Beispiel Sprechen. Sprechen manchmal über, manchmal mit. Mit für Personen. Ich spreche mit dir. मैं तुमसे बात कर रहा हूं. Über मतलब कोई थिंग के लिए बात, कोई ज़ाक है. Sprechen. Sprechen mit. Dann Dativ natürlich, mit ist Dativ. Und sprechen über ist der Akkusativ. Wir sprechen über die Politik. Wir sprechen über die deutsche Grammatik. Wir sprechen über die Menschen. Wir sprechen über unsere Freunde. Dann über. Über. Und mit. Ich spreche mit meinem Freund. मेरे दोस्त से बात कर रहा हूं. और दोस्तों पर बात कर रहे हैं. दोस्त खुद नहीं है वहां पे, उनके बारे में तो बात ही हो रही है. Dann über. Wir sprechen über Freunde. Wir sprechen über das Geld. Wir sprechen über die Nation. Wir sprechen über die Bücher. So जिस बारे में बात हो रही है और जिनके साथ बात हो रही है. So sprechen mit. Natürlich. Kämpfen gegen का ये हो सकता है. Wir kämpfen gegen schlechte Politik. Warum nicht? Ja. So, bei war Dativ und mit ist Dativ, ansonsten alle sind dann Akkusativ. अभी तक की जितने भी लिखी हैं उनमें सारे Akkusativ हैं. Bei चूंकि Dativ प्रीपोजिशन है, mit Dativ प्रीपोजिशन है, इसलिए इसको Dativ के साथ लर्न करेंगे हम लोग. ठीक है ना? ये ध्यान है ना आपको प्रीपोजिशन कौन सी, Dativ Akkusativ. इसमें तो घपला नहीं कर रखा है किसी ने.
ओके, फर्स्टोशन, फर्स्टोशन, फर्स्टोशन वर्ड नया हो सकता है आपके लिए। फर्स्टोशन, फर्स्टोशन का मतलब है कोई नियम तोड़ देना। फर्स्टोशन गेगन, फर्स्टोशन, एर फर्स्टोट, फर्स्टोस्ट, गेगन दी रेगल, रूल ही फॉलो नहीं किया यार, इसने रूल ही तोड़ दिया। फर्स्टोशन, तोड़ना रूल को। या und was noch? ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कुछ, उसमें क्या सेंटेंसेस है, उसमें भी सेंटेंसेस दे रखे हैं फर्स्टोशन। सो एक सेंटेंस तो जरूर दे रखा है, आप एक आध सेंटेंस अपना बनाओगे, देन यू कैन हैव द कॉन्फिडेंस। जिस gewöhnen, sich informieren, sich investieren, sich freuen, zum Beispiel, sich freuen, sich freuen, Ich freue mich auf die Party. ja, auf मतलब जो काम अभी होना है। Ich freue mich auf die Party, ich freue mich über Rakshabandhan. Also, wir haben schon das genossen, gefeiert. Jetzt sage ich freue mich über. Das war wirklich toll. Wir hatten gute Zeit. Ja, mit Geschwistern. So, ich freue mich über Rakshabandhan. Das Fest haben wir vor 2 Tagen. Ja, genossen. Richtig. Und auf, ich freue mich auf die Konferenz, auf meine Freunde, die mich morgen besuchen. Ich freue mich auf das nächste Fest. Ich freue mich auf meine Familie. Meine Familie besucht mich am Wochenende. Ich freue mich auf die Familie. So, auf का मतलब है जो काम अभी होना है उसको लेके आप पहले से खुश हो, एक्साइटेड हो, लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ तो, बट खुशी है इनमें दोनों में। हाँ, जिस फ्रॉइन, फ्रॉइन का मतलब ही है कि आप खुश हैं। ओके, देन सुस्टेंडिस जाइन, सुस्टेंडिस एडजेक्टिव है एक तरह से। सुस्टेंडिस जाइन, इस बिन सुस्टेंडिस, किसी चीज के लिए फ्यूर आएगा, फिर फ्यूर आएगा इसमें। सुस्टेंडिस जाइन, Du bist zuständig für deinen Fehler. Zuständig means to be responsible. Ja, du bist zuständig für den Projekt. Ich bin zuständig für diese Situation, für das Haus. Ich bin zuständig für alles hier im Haus. ये आपने मेरे को संभाल रखा है तो मेरी ड्यूटी है, I am responsible for that. Zuständig sein. So sein तो conjugate हो जाएगा ना, this is adjective, this will be conjugated. Mein Freund ist zuständig für das Examen. एग्जाम उसको कंडक्ट करवाना है भाई, he is responsible for that. Ich bin zuständig. Ich bin zuständig für die Reklamation. Ich bin zuständig für die Reklamation. Ja, richtig. Also, ich muss meine Kunden handeln. Natürlich. कभी कभी क्लार कोमन करके, सुरेश कोमन, क्लार कोमन, आउस कॉमन, इस तरह की भी कभी कभी आते हैं। क्लार कॉमन, आइंस। क्लार कॉमन का मतलब है एक तरह से बनना। मेरे भाई के साथ यार बनती नहीं है, मीन्स वी कैनॉट गेट अलोंग ईच अदर। क्लार कॉमन,
सो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? क्लार कॉमन मिट, कैसे बोलेंगे? क्लार कॉमन, ओके. Das heißt, wir verstehen uns sehr gut. Okay? Ich komme nicht klar mit meinem Bruder. Ja, mit meinem Vater, mit meinem Bruder. Nicht klar kommen mit. Ich komme mit dieser Situation nicht klar. यार मेरे बस का नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता. Wir verstehen uns nicht gut. इसका सेंस वही आ जाता है. Wir verstehen uns nicht so gut. हमारी बनती नहीं है. Wir verstehen einander nicht gut. Wir kommen miteinander nicht klar. So, klar kommen mit. Wir können nicht mit allen Leuten klarkommen. Mit allen Leuten. Mit ist Dativ. So it will take Dativ, na? Mit allen Leuten. Wir müssen auch nicht mit allen Leuten klarkommen. Ja, die Welt ist schon, die Menschen sind alle anders, na? Ich komme klar mit meiner Freundin. Mit meiner Freundin. Ja. Träumen von. Dream for. Träumen von. Dream of Said. something. Ja, Yash. Ich träume von einem neuen Haus. Träumen von. फोन आना चाहिए, träumen आते ही. ऐसे ही, इसीलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग. Träumen von. Wovon träumst du? तुम किस चीज का सपना देख रहे हो? Wovon träumst du? Ich träume von Büchern. Okay, ich träume von viel Geld. Ist, ja? Ich träume von neuen. Ich träume von einer Freundin. Ich träume von einem guten Job. Okay. Ja. Ja, richtig. Und? Ich träume von neuen Handy. Ich träume von neuem Handy. Neuen. और von einem neuen Handy. träume von neuen Laptop. Okay. Jish verstehen. Ja. Wir verstehen uns gut. Jish verstehen, klarkommen, get along. ऐसे ही जिस verstehen. Sentence. Verstehen. Is klarkommen mit. ऐसे ही जिस verstehen mit. So meaning is same. Sometimes there are multiple meanings also. Okay? Just verstehen. Wir verstehen uns so gut. Wir kommen miteinander so gut klar. So just verstehen. Ich verstehe sehr gut mit meinen Eltern. Ich verstehe sehr gut mit meinen Eltern. Mit meinen Eltern. कभी कभी एक वर्ड आएगा सुरेष्ट कॉमन. कोई चीज को बहुत अच्छे से आप हैंडल करते हो और you deal with the situation or yeah, Suresh common, klar common, just verstehen. These are similar verbs. Okay, just verstehen. Dann vielleicht einmal Rohit, just verstehen mit. Make a sentence and then Vishal will also. Mit meiner Freundin. Ich Verstehe mit meiner Freundin. mit meiner Familie. Okay. Ja, richtig. Ich verstehe mit meiner Lehrer. Just verstehen. Okay. Ich verstehe mich mit meinem Lehrer. Ich verstehe mich mit Gut. meinem Chef. Okay. Ich verstehe nicht so gut mit meinem Chef. Ja.
Sehr gut, aber Sie verstehen schon. Sie trennen von. Sie treffen mit und sie trennen von. Sie treffen mit. Sie trennen von. So, if you are using just treffen, then mit will be there. Otherwise, you can also use normal treffen only. If you use normal treffen, then accusative is treffen dich. Du triffst mich. Ja, also das ist accusative direkt. Aber wenn Sie just treffen benutzen, nutzen, wir treffen uns miteinander. Mein Freund trifft sich mit mir. So जिस treffen आया तो फिर mit यूज करना है. Only treffen आया तो accusative यूज करना है. या यश make a sentence with जिस treffen mit. Ich treffe mich mit dir. Ich treffe mich mit dir. या फिर ich treffe dich. या तो बोल दो ich treffe dich या फिर ich treffe mich mit dir. Ich treffe mich mit dem Schauspieler. Ich treffe mich mit dem Schauspieler. Okay. Passen zu, gehören zu. Passen zu und gehören zu. It suits to me. It suits to me. ये टी शर्ट तुम पे जम रही है. Das T-Shirt passt zu dir. है किसकी है? मेरी है. Das gehört mir और das gehört zu mir. So. Ja. Passen zu. Gehören zu. Der Mantel passt zu ihm. Der Mantel passt zu ihm. Ja, der Mantel passt zu ihm. Richtig. Dipti, gehören zu. Ein Satz. Und treffen mit und trennen von. Von से ही पता चल रहा है किसी से अलग होना. Von, from और mit, with. My friend is separating from her friend, her girlfriend, his girlfriend maybe. Yeah. So mein Freund trennt sich von seiner Freundin. Sich trennen von. Trifft sich nicht mit ihr. He doesn't meet now with her. Separating. Okay. So. Bestehen aus. Sie Ja. Ja, bitte. trennt sich von von ihrem Freund. Noch einmal. Sie trennt sich von ihrem Freund. Ja. Dieses Mal die Frau. Richtig. Und besteht aus. Mein Thema besteht aus 4 Teilen. Aus Dativ, von Dativ, mit Dativ, von Dativ, mit Dativ. Ja. Viele sind Dativ, diese Seite. Richtig. So, bestehen means कोई चीज किसी का बना होना. Made of, consist of. Der Kuli besteht aus Plastik. Ja, kann man sagen. Oder man kann auch direkt sagen, der Kuli ist aus Plastik. Aus Plastik. Ja, aber du hast recht.
So diese Weise, Sie haben vielleicht 3 Sis, 4 Sis, Verben und Präpositionen. Sie müssen viele Sätze schreiben, vielleicht hier auch. Und in der Gruppe auch sieht man solche Sätze. Na? Das wäre dann gut. सर इसका ये भी बना सकते हैं ना दी पिज़्ज़ा बेस्टेड aus Käse. Aus Käse und was noch? Nicht nur aus Käse. Es gibt auch andere viele Bestandteile. Gemüse. Ja, Gemüse, Salz und das alles sollte man dann sagen. Das Buch besteht